salamat sa Ginoo na abot na jud ko da. Hello! Kamusta naman mo? Uy! Kamusta naman mo? Grabe ka bakasyon ba? Bago lang yung tarabot. Nabot? Lagi? Kamusta man yung breakfast ko? Kayo, Ikaw, Nick? Ha? Wala lang. Ay! Salamat sa Ginoo sa iyo. Uy! Kamusta man ka ikaw? Fourth year na ta. Okay? Excited mo tayo kung makita mga first year na pagkaroon. Ay! Kita mo. Hindi mo naman itang ate o kuya Ari. Ay mga bago mo first year. Na, ay do mo ka itong mga ina-break natin ang rules. Ato siguro do our best bitaw mga patong tumanon ba? Aron nga mahimot ang may example ng mga first year, mga rules nato. Di ba, Nay? Ang mga rules din nyo kay ginabutang mo nila para sa ato ang kaayuhan. Sakto. Yes, mga kuya o ate, kinain rin ito mo. Magtinaraw sa magpalo sa rules. Dapat, hindi naman every time na ma-follow na doon natin. Kailan mo ba kakatawin sa buhat ng door na? Sa door? We are beauticians. Of course, we always surrender our phone during lights off. Okay, surrender na. Ulok! 10 Sayo pa yan na ay! Pwede extend 10 minutes. Pwede lights off na. Oh, good. May cellphone ba? Bilang, sumbong ka na mo ka, mama. We are beauticians, of course. Bastas ug sayo mi maligo. Diana, pagdali na kay devotion na. Dali sa. Hoy, Diana, hala, pagdali diha kay hapit ng devotion mo sa Canbel na lang noon ron. Pagdali, asa na ka Diana? Ay. Kadugay. We are beauticians. Of course, we speak English in the kitchen and we help each other. Guys, we're running out of time. Eat fastly, Angel Grace. It's so early. And you have enough of time. Ken, you also help us, ay! Wala! Yung tapang mo ako, uy! We are beauticians. Of course, we're ready and alert for class, always. Okay, everyone, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Today we're going to talk about the church history. When do you think the church started? Yes, Camille? Mami, go out. We are beauticians, of course. Di may mangutang. Cher, mangutang na si Ken, Cher. Ken, napakay utang pag last week. We are beauticians, of course. Dili mi malate sa chapel. Bims, asa mo tendans? Kasabo niyo. Late na ko. Asa ko ikat? We are beauticians. Of course, we always pray during 5 by 5. We are beauticians. Of course, ganahan kayo may mag-study sa library. Doy, naman mo ka mong Joy? Uy, ayun na po ito. Sige, Doy, yun na lang kayo. Hindi pa bitaw ko. Sakto na tayo. Hindi, magsabi sa kami. Aha. Ekis. Sige ra dyan magtabi ba? Panggawas na lang mo. Grabe, gito siya, no? Anyway, mga ito na tatay. Ay, oo. Sige na. Sige, bye! Bye!